Bilang mga igsuon, maayong gabi ka natong tanan o sa tanan nga mga nagtanaw ni atong video, atong programa ang Katisismo Katoliko o sa bago pa lang ni atong channel, paki-subscribe mga igsuon, Brother Abel Tumagad, like o share o sa ato usab nga Facebook page sa Katisismo Katoliko o sa atong personal nga account usab o Abel Tumagad. Karong higayon na mga igsoon atong hisgutan ang usas mga pagtulunan sa atong simbahan nga diin gisaway sa atong mga pinangga nga mga kaigsunan ilagahan gani kaayo ani halos-halos mga reliyon sa tibuok kalibutan gisaway dinhi atong pagtulunan Katoliko. At ginaingon mas panultihon nga ang baka kon balik-balikon sa pagpamatuod daw kini tinuod ngadto mga wala masayod. Mga igsuon ug agig tubag sa mao nga ligasyon ato nini ang tubagon mga igsoon ay kalabutan kini sa pagtuong Katoliko, no? Partikular sa baton nato sa larawan sa mga balaan kon mga santos. Matod pa nila nga it's unbiblical, unscriptural ang pagbaton og larawan sa santos ngod kay dili kini sa Dios. Matod pa nila. O ilang basen mga igsoon ang nahisulat usab sa balaang kasulatan. Ning nahisulat sa Exodus Kapitulo 20 mga igsuon, versikulo 3 ngadto 5. Mao kini nga atong mabasa mga pinangga ko mga kaigsuonan. Ayaw pagbuhat og Dios larawan sa bisan unsa didto sa langit o dinhi sa yuta o diha sa tubig nga ana ilalom sa yuta. Ayaw pagyukbo sa bisan unsang Dios ni magsimba niini kay ako ang Ginoo nga inyong Dios og abughuan ako. So tato mga igsuon ang ilang gibasihan diha sa balaang kasulatan nga matud ba nila nga walay laing reliyon o simbahan nga nagbaton og Dios. Dili ang simbahan Katoliko ra. Kung kay makita nato nga ang giingon sa Biblia mga larawan sa langit, mga bisan unsang larawan. Gani diha sa simbahan Katoliko makita man nato nga dunay larawan sa lalaki babae ug mao kana ang gitumbok sa balaang kasulatan nga dili unta angay batunan. Ilang kutloon mga igsuon kining nahisulat sa Deuteronomio Kapitulo 4 versikulo 16. Mao kini ang atong mga mabasa, mga pinangga ko mga kaigsuonan. Ayaw kamo paghimog mga larawan nga inyong simbahon, larawan sa bisan unsang dagway, lalaki, babae. Una nga mahimo gayon sila konklusyon mga igsuon nga tanawa. Labihan ka klaro nga des Biblia larawan sa lalaki babae ang gidili. So, piting hauma kayo sa simbahan nga Katoliko nga nagbaton ini mga larawana. Mga larawan mga igsuon nga dunay mata, dunay baba, dunay mga bahin sa lawas mga igsuon, pero klaro kayo nga Dios. Manay lang sumangil mga igsuon og aligasyon natong mga Katoliko. Ilang basahon ang nasulat sa Salmo 115, versikulo 5 ngadto sa 8. Mao kini nga atong mabasa. May mga baba sila apan dili makasulti. May mga mata apan dili makakita. May mga dalunggan apan dili makadungog. May ilong apan dili makasimhot. May mga kamot apan dili makahikap. May mga tiil apan dili makalakaw ug dili gani sila makatingog. Ang nagbuhat ug misalig kanila mahisama unta sa mga Dios nga ilang gibuhat. Wala mga igsuon nga moyon sila nga guilty kayong Katoliko. Tungod kay klaros bala ang kasulatan nga dunay mga ining ribulto, nga dunay mga mata, mga bayan sa lawas nga nagtumbok, naghisgot itungod kini niya sa gitawag og Dios. Gani giprosesyon pa jud sa mga Katoliko ang Dios na kanang namagprosesyon labaw na nang gidumtan sa Dios. Naas Biblia sumala pas Isaias Kapitulo 46 versikulo 1 kama 7 ug giprosesyon nila ang ilang mga Dios. Nga kitang Katoliko wa ta masayod ani niya. Delikado ta matud pa nila kay mingon pa sila nga kanang mga nagbatog mga rebulto, kanang mga nagbatog Dios di jud nakasuslangit. Ilang kutloon mga igsuon ang sulat ni San Pablo ngadto sa Korinto. Sa unang Korinto Kapitulo 6 versikulo 9 ngadto sa 10 ang kanayon.
Sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga daotan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayo limbungi ang inyong kaugalingon. Kay ang mga tawo nga nagsimba sa mga Diyos dili makasulod sa gingharian sa Dios. Muna nga hadlokon pud in taon ta. Kay laliman mo kag di ta kasulod sa gingharian sa langit gumikan lang ganing nagsimbag Diyos, gumikan lang ni pagbatuan natong Diyos. Kumingon pa sila nga naon sa may dangatan itong mga tawo nga nagsimbag Diyos, nagbatog Diyos, asawan sila paingon. Ilang kutloon mga igsuon, kining nahisulat sa pinadayag mga pinangga kung mga kaigsuonan. Sa pinadayag kapitulo 21, versikulo 8, o kining atong babasa. Apan ang mga nagsimbag mga Diyos, mahiagom gayud sa linaw nga kalayo asupri nga mao ang ikaduhang kamatayon. Na delikado jud mga igsuon, mayon sila nga klaro kayo sugbas impyerno. Nagbaton tag mga rebulto sa Diyos. Una nga balikon ko mga igsuon nga kadtong mga bakak nga mga pagpamong kung balik-balikon na sigsulti. Kaingon po ng ubang tao nga sakto. At mga tao nga inosente usab, no? Mana nga atong tun-an mga igsuon o unsa man di ay kadtong gisgutan sa balaang kasulatan nga mga Diyos, unsa man ay kining Diyos. Sumapas unang Korinto kapitulo 8 mga igsuon, versikulo 4. Ana ganayon nahibalo kita nga ang mga Diyos nagrepresentar og mga butang dili tinuod. O man mga gods kung subayon mo to ang history kang mga klase-klaseng god, dunay mga Roman gods, doon na gani mga Greek mythology, ay daghang mga gods and goddesses sila. Mana na nga kadto mga butang nga dili tinuod giisip nga god, amo Diyos jud to. Ang sa simbahang Katoliko mga igsoon ang kanang mga rebultos simbahang Katoliko mga santos, di man to katang isip lang. Noon mo jud ang exist ng mga santos. Kung ilhon nimo ang usa ka butang as God, amo na nagitawag na sa Diyos. Na ang pag-iisip simbahang Katoliko dili man pud Diyos ng mga santos, mga rebultos santos, di man na mo na Diyos. Ilaran na ng hunahuna. Kung isipon nimo na, diha na guilty ka sa gitawag og idolatria. Kawas nga kuan kay mo man hinungdan nga mahimo ng Diyos kung imong isipon na nga Diyos kinahanglan na sa Isaiah 44 bersikulo 17. Ug ang sobra niini himuon niyang usa ka Diyos, iyang Dios, muluhod siya ug mosimba niini, magampo siya ug miingon, luwas ako kay ikaw may akong Dios. Magampo, mosimba, muluhod. Kaya mo isip ang mga rebulto Dios. Kana mo na gitawag og Diyos. Apan sa simbahang Katoliko wala man itaw magsimba mig mga Diyos. Wala sa mimingon ang mga rebulto nga mo'y among Dios o ikaw among Dios. Gani sa mga pagsimba, mingon magani mi nga amahan mo na ka sa langit. Kaya nasayod ng mga Katoliko nga ang among Dios tuas langit, dili wala dias ribulto. No, kung mingon sila nga naay mga Diyos sa bahang Katoliko, atong subayon ang Biblia kung kinsa man mga Diyos nga gisgutan aban ni sibahan. Atong basahan mga igsoon ang unang hari, kapitulo 11, versikulo 33, mo kini ang mga Diyos. Gihimo niya kini kay gisilikway man ni Salomon ang Ginoo, og nagsimba siya kang Astarot, ang diyosa sa taga Sidon, kang Kamos ang diyos sa Moab, ug kang Molok ang diyos sa mga Amonihanon. So tiyaw mo na mga igsoon, tunay mga Diyos ang katauhan kaniadto nga giila, mga Diyos sama ni Astarot, ni Molok ug ni Kamos. Hindi pangutana karon kini si Molok ug si Kamos na ba ni simbahang Katoliko? Lain pa. Dinhi sa unang Samuel kapitulo 5 bersikulo 7. Nga naganayon ang sudlanan sa kasabutan sa Dios sa Israel. Kinahanglan ipahilayo ay iya kitang gipaantos ingon man si Dagon nga atong Dios. Dapat sila laing Dios nga giisip nga ito nga sa Dagon. Lain pa mga igsuon. Sa Buhat kapitulo 7 bersikulo 43 nga naganayon, og sa larawan si bituon sa inyong Diyos nga si Ripan. Ripan na po ang inyong Diyos. Daghan mga Diyos ang mga tao kaniadto mga nangga ko mga kaigsuonan. Niya pa, matod pa sa Buhat sa mga Apostoles kapitulo 14,
bersikulo 11 ngadto 12. Anaog ang mga Dios sa dagway sa tawo, ug ilang giangga Axios si Bernabe, og si Hermes si Pablo, kay siya man ang tigpamaba. So, gumikan sa nahimong milagro nga nahimo nila ni Bernabe og ni San Pablo, gituuhan sila mga Dios kaniadto. Muna ingon ang mga tao kay kita gani mga miracles. Ingon din sila nga ang mga Dios sa langit taog, yes dagway sa tao. Alaan ni noon si Bernabe og si Zeus, usa ka Greek god, no? Ug si San Pablo naalaag si Hermes, no? Tagipon ka Greek god. So man ang mga igsuon ang mga tawag na to mga nagkadaya nga mga Diyos gawas pa na napadilain. Nasa Buhat kapitulo 19 bersikulo 24. Matud pa din mga igsuon kay may usa ka platero nga ginganlag Demetrio nga namuhat og mga modelong plata sa templo sa diyosa nga si Diana. So, apay Diana mga igsuon. So, tanawon nimo mga igsuon katong gipanghisgutan nato. Silang Diana, si Ripan, si Dagon, si Camus, si Moloch, si Astarte. Mga Diyos mo to nga puro raman to mga katang isip pangunhuna lang kaniadto. Sila ni Zeus, sila ni Hermes, mga pangunhuna lang to nila ug wa jud na mag-exist mga igsuon. Kanang mga Diyos nga gisgutan sa balaang kasulatan, wala asab na sa simbahang Katoliko. Wala kalisod sa itong mga pinangaigsunan kay sa Biblia ilang gigamit ang isulat sa Exodus kaganiha matud pa. Na, dili ang paghimog larawan pero gikuridas nila ang tanang larawan. Para nila tanang larawan gidili na. Abtik di kayo sila bisag sa Facebook mga igsuon mo selfie. Abtik mag-group nya picture biya na larawan biya na ate nagalog na larawan binisaya larawan. Hulad sa dagway. Pero mahitabo nga nakakomit gyapon sila sa violation kung mingon mangali sila nga ang tanang larawan gidili. Para nga kung atong basahan ang Biblia, doon na dyo'y distinction mga igsoon. Kung gamiton na to atong sarabutan mga igsoon, atong sabton kung tanan bang larawan gidili. Ang Biblia tataw mga igsoon nga doon ay distinction in between sa mga holy things o non-holy things. Atod ba sa Biblia dinhi sa Levitico kapitulo 10, bersikulo 10 nga naganayon. Elho ninyo ang kalainan sa balaan o sa dili balaan. Nganong gisgutan mo na tungod kay dili lagi managsama ang tanang utang, dili man nagsama ang tanang larawan. Kung doon ay mga larawan nga dili balaan, doon na say larawan nga balaan. Mga ganit ang nagingon sa usa ka bantugan nga diksyonaryo, usa ka Bible dictionary nga naguluhan og Harper's Bible Dictionary, page 276. Nagkanayon mga pinangga ko mga kaigsunan. Idols are images, but not all images are idols. Klaro mga igsoon. Tinuod ba na nga ang mga Diyos imahin? Apan dili tanang imahin Diyos. Dili tanan. Kay kung atong basahon ang Biblia, dunay gidili ang Dios sa paghimo og larawan. Pero in the same way, the other way around, doon na say gisugo ang Dios sa paghimo og larawan. Mo gani nga ang tudlo simbahang Katoliko mga igsuon, wala may nagtulo nga ang mga imahin isipon na mo nga Dios, among simbahon. Wala po may nagtudlo nga si Birhen Maria equal sa Dios. Niya ang tudlo opisyal sa among sa simbahan ng Katoliko. May Catholic faith nga sinulat ni Monsignor o Bishop Larivorimoro, 127, nga nagkanayon. Catholic do not believe that the Blessed Virgin is equal to God, that images may be worshipped. So muna na mga igsuon, wa jud din taon magtulo simbahang Katoliko nga simbahon na mo ng mga rawan diha as God. Simbahon na mo si Birhen Maria, isipon na mo si Birhen Maria as God. Di na mo itudlo simbahang Katoliko. Mga butang-butang na sa itong mga pinangga ng mga kaigsunan. Karong subayon mga igsuon ang balaan kasulatan. Ang mga tigbutang-butang di na makasulangit. So balikon ko mga igsuon, dili tanang larawan, gidili. Ilohon na to ang kalainan sa mga butang balaan o sa dili balaan. Ang Dios, huma sa Exodus kapitulo 20 na nagdili o paghimo mga larawan. Kasi bahon ingon nga Dios. Pero sa laing bahin, siya mismo nagsugo. Paghimog larawan. Asa ka na mabasa? Aka na sa Exodus kapitulo 25, bersikulo 18 ngadto 22, mao kini nga tumabasa mga pinangga at mga kaigsunan. Sa isig katumoy sa takob sa kahon, paghimog duha ka kerubin nga bulawan. Makikita ako ninyo dito. Sa tunga-tunga sa duha ka kerubin nga anaa sa ibabaw sa sudlanan,
ihatag ko kanimo ang tanan kong mga sugo alang sa katawhan sa Israel. So, ikaw muna. Ang Diyos mismo nagsugo paghimo og larawan sa kerubin. Nya kining kerubin mga igsuon nagrepresentar kini sa glory of God. Unya kini mga kerubin, mga anghel mintaw ni, nya mga anghel santos, kung balaan. Ato basahan mga igsuon, Hebrehanon kapitulo 9 bersikulo 5. Above the golden chest were statues of angels called the cherubim, the guardians of God's glory. With their wings stretched out over the ark's golden cover, called the mercy seat. Ana sa the Living Bible paraphrase. Nya kining kerubin mao kini mga anghel. Judas 1:14 moanhi ang Ginoo uban sa linibon niyang mga balaang anghel. So ang mga anghel, mga igsoon, mga balaan. So kinat sila pa gitawag na siyang santos. So dili sayop mga igsoon ang pagbuton sa bahang Katoliko o mga larawan. Tungod kay ang templo sa Dios sa daang tugon pa lang. Ana nagayoy mga larawan nga gidibuho. Nakana sa 2 Kronikas kapitulo 3 bersikulo 10 nga naganayon gihalupan niya ang tibok templo ug bulawan. Ang mga sagunting, mga bakanan, mga bungbong ug mga pultahan niini ug gidibuhuan niya mga kerubin ang mga bungbong. So diha sa templo sa Dios, ang temple of God nga di mag-worship ang katawhan, naagayoy mga revolto mga igsoon, may mga gipangkulit mga igsoon. Ug dili kay sa didto lang sa kuan sa templo, dili kay didto lang sa mga bungbong niini, tanan tibok mga igsuon sa templo. Ito basahan mga igsuon ang Ezekiel kapitulo 31 bersikulo 17 hanggang 20 nga naganayon ang bungbong sa templo dito sa sulod gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan sa mga palmira ug mga kerubin. Ang hulagway sa palmira ug sa mga kerubin nagulhos-ulhos. Matag kerubin may duha ka naong. Hinaong sa tawo nga nagatubang sa palmira sa usa ka kilid ug ang naong sa usa ka leon nagatubang sa palmira sa laing kilid. Gikulit kini sa tibok libot sa templo ikan sa salog ngadto sa ibabaw sa pultahan. So ingon ana ang lagway sa templo kaniadto mga igsuon. Una joy mga rebulto. Kanang templo mga igsuon nga dunay mga rebulto, templo sa Dios nga adunay mga gidibuho nga mga larawan sa balaan. O kana ang rebulto mga igsuon nga diin ang Dios magpatalinghog sa pagampo. O kana ang templuhan nga diin gipili sa Dios nga diin siya pagasimbahon. Asa na mabasa? Nasa ikaduhang Kronikas kapitulo 7 bersikulo 12 ngadto 16 nga naganayon, unya sa pagkagabii mipakita ang Ginoo kang Salomon ug miingon, bantayan ko kining dapita ug andam ako sa pagpatalinghog sa pagampo nga himuon dinhi. Karon gipili ko kining templuha ingon nga dapit diin simbahon ako hangtod sa hangtod. So tinaw mga igsuon nga ang templo nga dunay mga rebulto sa mga balaan, dunay dibuho sa mga balaan, mao katong templo nga gipili sa Dios nga diin siya pagasimbahon hangtod sa kangturan sa katawhan o diin ang nga kampo sa katawhan iyang patalinghogan. Nga wa jud ang gidili sa Ginoo, ang gidili sa Ginoo mga rebulto sa mga Dios nga di nga dunay panahon mga igsuon nga mga propeta sa karaang panahon dunay katawhan sa Dios gipangpulpog ang mga gitawag na to og mga halaran sa mga Dios, mga rebulto, monumentos mga Dios. Apan dunay panahon mga igsuon nga sa dihang gipangpulpog ang mga rebulto sa mga Dios ug mga halaran, dunay rebulto, monumento nga wa pulpoga. Walay lain kana monumento sa balaan kung santos. Na kana mabasa sa 2 Hari kapitulo 23 bersikulo 15 nga 18 kini nga mabasa. Gilumpag usab niya ang halaran didto sa Betel, gibuhat Jeroboam anak ni Nebat. Unya miingon siya, unsa ba kanang monumentoha sa unahan? O giingnan siya sa mga tawo sa siyudad, lubnganan kana sa usa ka propeta sa Dios nga taga Huda. Siya'y nagna nining imong gibuhat karon sa halaran sa Betel. Og si Hosias miingon, ayaw kini gilabti og ayaw ipakalot ang iyang mga bukog. So diha mga igsuon sa pagpamungkag sa mga Diyos, mga revolt monumentos mga Diyos, klaro nga
wala ipabungkag ang monumento o rebulto sa Santos kon balaan. Kunay panahon question mo sila nga ano iprosesyon na ninyo nga di man na biblical, wa man sa Biblia ng prosesyon. Diha sila sa iyo pangigsuon. Diyas bala ang kasulatan katong arkas kasabutan nga dinduna dito ang kirubin i-prosesyon. Nana sa 2 Samuel kapitulo 6 bersikulo 2 ngadto 5, ikarga nila ang sulanan sa usa ka bag-ong karumata ikan sa balay ni Binadab nga didto sa tumoy sa usa ka bungtod. So kay ikarga ka karumata sa ato pa i-prosesyon jud lang naa. Kami sa Brad, asa mabasa litra po litra. Naa gayoy prosesyon. Atong basihan mga igsoon ang usa ka Biblia nga naguluhan og the Living Bible paraphrase, Joshua chapter 6 verses 6 to 9. Kini nga atong mabasa. So Joshua summoned the priests and gave them instructions. The armed men would lead the procession, followed by 7 priests, blowing continually on their trumpets. So naadiri mga igsoon mabasa, litra po litra nga giprosesyon. So doon ay prosesyon di mga igsoon. Kani akong kalip mga igsoon sa Dios tungod kay ang prosesyon pag gihimo nga prosesyon ngadto sa balay sa Dios. Naa kana sa Salmos kapitulo 42 bersikulo 4 mao kini nga atong mabasa nga pinangga ko mga kaigsuonan. My heart is breaking as I remember how it used to be. I walked among the crowds of worshippers, leading a great procession to the house of God, singing for joy and giving thanks. It was the sound of a great celebration. Ana mabasa sa New Living Bible mga pinangga ko mga igsuonan. So, mga igsuon. Na mabasa na yun. Nga wala gidili ang mga rebultos mga santos, ang gidili rebulto sa Diyos. Nagiprosesyon ang gidili ang mga rebulto sa mga Diyos, pero ang gitugot, gisugo sa Diyos, gisilibrar, gisaulog, gibansay sa mga magtutuo sa Diyos ang pagprosesyon sa mga balaan. Kung atong ato ang daygon ang mga santos mga igsoon, ato man pasidunggan ang Dios. Naman na sa Juan kapitulo 17 bersikulo 10, ang tanan nga ako imo ug ang tanan nga imo ako og diha kanila pasidunggan ako. Mana mga igsuon nga atong mahimaya gayud ang Ginoo. Kung atong mapasidunggan mapasidunggan ang mga balaan. Ana sa ikadawang Tesalonica 1:10 sa Biblia sa Kristohanong Katilingban o kini atong mabasa. Di ana gayong adlaw himayaon ang Ginoo taliwala sa inyong mga santos. So tato mga igsuon biblical ang atong basihan simbahan Katoliko regarding sa pagpasidungog sa tanang mga santos, atong pagyukbog pagtahod sa mga santos mga igsuon in the name of Christ Jesus. Dana sa balaang kasulatan, sumala pa sa Pilipos 4:21, ang Bagong Testamento sa atong manunubos nga si Ginoong Kristo by Reverend Father Bertzman Copin nga naganayon, yukbui ninyo ang tanang santos diha ang Kristo Jesus. So mo na mga igsuon nga tudlo mi mga ang simbahang Katoliko mahitungod sa pagpasidungog sa mga santos, kadihas pagrespeto pasidungog sa mga santos, himaya ang Dios. Ug wala mi magtudlo ang simbahang Katoliko, wala magtudlo nga kami nagampo kung mga tubang ni krusifiho, nagampo mismo mga relikiyas ug mga imahen sa mga santos, kundi ngadto sa mga nagrepresentaan niini. Ang among gidangpan ang mga representaan niini. Kana sa Libros Katoliko Official, Our Catholic Faith nga sinulat ni Monsignor Bishop Luis Laribarimoro, 223, Our Catholic Faith, nagkanayon, we do not pray to the crucifix or the images and relics of the saints, but the persons they represents. Okay, nag-umugod sila mga igsuon nga kami mga Katoliko, mga tubang may mga rebulto. Ang rebulto na may gipangyuan mo sa mo ang kampo. Ang rebulto na mao'y muhatag og fulfillment sa among gipangayo ug iampo dili kun dili sa girepresentaan. Kung nagampo mi tubangan sa larawan ni Birhen Maria, nagampo mi nagpatabang ni Birhen Maria mismo dili sa iyang larawan. Nagpatabang mi nga iampo mi sa Ginoo, mo bitaw nga mingon mi nga iampo mo kami. Kami magingon nga ikaw mo provide muhatag sa fulfillment katumanan sa among mga iampo. Nga ang tulo sa simbahan mga igsuon hitungod sa pagpasidungog namo sa mga santos, dili na adorasyon ko pagsimba kay latria na kay duha ka matang mga igsuon. Sa pagsimba latria
ikan sa Latinized Greek nga latria meaning adoration. Ikaduha ka dito ng veneration, pagpasinungog nas mga santos. No? Ang tulo sa mong simbahan mahitungod sa mga sacred images, dili pagsimba ingon nga adoration kun latria. Suma pa sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. Tanag ka na yun, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to the sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. So klaro og tin-aw mga igsuon nga ang pagbaton sa mga Katoliko sa mga larawan wala gayud nga nagidili sa Dios. Ang gitungod kay ang gibatunan sa mga Katoliko nga mga larawan sa mga santos o dili larawan sa mga Diyos-Diyos. So di na ko maglangay mga igsuon, daghang salamat na lang sa inyong pagtanaw o God bless us all. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our